अस्सलाम वालेकुम। नौशीन स्केरी स्टोरीज में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की हॉरर स्टोरीज को, नौशीन स्केरी स्टोरीज को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ड्रामनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी जवेरिया शेयर कर रही है। जवेरिया कहती हैं हम लोग सियालकोट के रहने वाले हैं। आज आपके साथ अपने भाई जुनेद की ज़िंदगी की बहुत ही ज़्यादा ड्रामनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। हम लोग जिस घर में रहते थे, इस घर में हमें रहते रहते तकरीबन 7-8 माह हो चुके थे। इस घर में हम लोगों का जैसे ऊपर वाला हिस्सा भी था, दूसरी मंजिल भी थी। दूसरी मंजिल पर 2 कमरे थे, एक स्टोर रूम था और एक खुला कमरा था। वहाँ पर भी हम लोगों ने एक सिंगल बेड बिछाया हुआ था कि कभी कोई मेहमान आ जाता है तो उनको ठहराने के लिए एक एक्स्ट्रा कमरा होना चाहिए। मेरा भाई जुनेद जो है ये हमेशा से अम्मी को कहता था, अम्मी गर्मियों के मौसम में मैंने ऊपर वाले कमरे में सोया करना है, दरवाज़ा खोल कर, खिड़की खोल कर, पंखा लगा कर। तो अम्मी ने कहा कि ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। हम लोग सर्दियों में गए थे। सर्दियों में भी जब हम लोग अक्सर छत पर जाते थे, दोपहर के टाइम धूप सेकने के लिए बैठते थे, तो वो भाग भाग कर उसी कमरे में जाता था। आहिस्ता से उसने वहाँ पर अपनी चीज़ें रखना शुरू कर दी, अपनी बुक्स जोड़ने लग गया। 2nd ईयर का स्टूडेंट था उस वक्त वो। अपनी बुक्स जोड़ने लग गया। उसके बाद कभी अपने कपड़े वहाँ पर लटकाने लग गया। जब भी कॉलेज से आता था, एकेडमी से शाम को आता था, कंप्यूटर क्लास लेकर आता था, तो कपड़े बदलने ऊपर चला जाया करता था। अम्मी से कहती थी कि अभी तुम ऊपर रहते नहीं हो तो स्पेशल क्यों तुम ऊपर जाते हो कपड़े बदलने। तो उसने कहा कि नहीं, मेरा ऊपर वाला एक कमरा है। आहिस्ता आहिस्ता उसने रूटीन बना ली। जब भी खाना खाना, फ्री होना, ऊपर चले जाना, ऊपर वाले कमरे में बैठना, वहीं पर पढ़ाई करना, यानी उसने अपना ठिकाना वहीं पर बना लिया। जब से उसने ऊपर रहना शुरू किया, फिर मौसम तब्दील हो गया, गर्मियाँ आ गई, हम लोगों ने भी सहन में सोना शुरू कर दिया। अब वो मुकम्मल तौर पर ही जैसे ऊपर वाले कमरे में रहने लग गया। यहाँ तक कि छुट्टी वाले दिन तो वो नीचे सिर्फ खाना खाने आता था। इतनी गर्मी में भी दिन के टाइम भी ऊपर भाग जाता था। तो अम्मी से ये कहती थी कि तुम्हें गर्मी नहीं लगती, तुम दिन के टाइम भी ऊपर चले जाते हो। तो आगे से कहता था नहीं, मुझे गर्मी नहीं लगती, मुझे अच्छा लगता है ऊपर बैठना। आहिस्ता आहिस्ता उसका रवैया बहुत बदलने लग गया। रवैया ऐसे बदलने लग गया, वो खोया खोया रहता था, बिल्कुल चुप चुप रहना, 4 बार बात करनी तो 5वीं बार जवाब देना। कभी कभी ऐसे होना कि उससे बातें कर रहे हैं, कभी कभी वो सुनता ही नहीं था, जैसे वो किसी गहरी सोच में है। हर टाइम उसका यही हाल रहता था। अम्मी उसकी इस आदत से परेशान होने लग गई। अम्मी जाकर उसके कमरे की सफाई करती थी, कभी कभी मैं भी कर दिया करती थी। अम्मी जब भी उसके कमरे में जाती थी, अम्मी को खिड़की के पास फर्श पर लंबे बाल नजर आते थे, बिल्कुल काले लंबे बाल। कभी 2 बाल गिरे होने, कभी 3 बाल गिरे होने, जैसे कोई कॉम करता है। 1-2 बार तो अम्मी वो बाल उठाकर लाई। अम्मी ने कहा कि ये क्या माजरा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसके कमरे में किसी औरत के बाल कैसे हो सकते हैं। अब हम लोग परेशान होने लगे कि ये क्या माजरा है। अल्लाह ना करे कहीं इसके कमरे में कोई आता तो नहीं है, कहीं ये जब हम लोग सो जाते हैं कोई बाहर से मतलब किसी को लाता तो नहीं है। अजीब ख्याल हमारे जहन में आने लग गए। जबकि मेरा भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, उसमें ऐसी कोई हरकत नहीं थी जिससे हम लोगों को लगता है कि वो ऐसा लड़का है, वो कोई ऐसी इखलाक से गिरी हरकत कर सकता है। एक रात की बात है, 11-11:30 बजे का टाइम था। हम लोग ऊपर छत पर चले गए। हम लोग बातें कर रहे थे, ठंडी हवा चल रही थी, सोते हम लोग नीचे ही थे। ये आया हमारे पास, बैठा रहा, बातें करता रहा। अम्मी ने कहा कि कमरे का दरवाज़ा खोल कर सोते हो ना? तो कहने लगा जी अम्मी, कमरे का दरवाज़ा खुला होता है, खिड़की भी खुली होती है, अगर आप लोगों को गर्मी लगती है आप लोग भी ऊपर 4 पाइयाँ ले आए। जहाँ से अम्मी को लगा कि नहीं, इसकी कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है, तो काफ़ी देर वहाँ पर बैठा रहा। बार बार उठता, अपने कमरे में जाता, फिर आ जाता, जैसे वो बड़ा बेचैन सा था। हम लोग चले गए नीचे सोने के लिए। अम्मी को कहीं नींद नहीं आई। अम्मी परेशान थी कि मेरे बेटे को क्या हो गया, ये बाल किसके हैं। उनको ज़्यादा परेशानी ये थी। अम्मी कहीं आधी रात का टाइम था, 2-2:30 बजे का टाइम था। अम्मी कहीं ऊपर गई, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता कदम रखती रखती अम्मी ऊपर गई। जैसे ही अम्मी ऊपर गई, अम्मी ने दरवाजे से
کھڑکی جیسے سیڑھیوں سے اوپر آتے تھے تو بالکل ساتھ کمرہ تھا، تو پاس ایک دیوار تھی، وہاں پر کھڑے ہو کر آپ اندر جھانک کر دیکھ سکتے تھے۔ امی دیوار کے ساتھ ہوئی، امی نے اندر جھانک کر دیکھا تو امی کیا دیکھتی ہے کہ میرا بھائی سویا ہوا ہے اور اس کے پیروں والی سائڈ پر کوئی عورت بیٹھی ہوئی ہے بالکل کالے لباس میں۔ ایک دم امی گھبرا گئی کہ یہ عورت کون ہے، اور میرا بیٹا تو بالکل سویا ہوا ہے گہری نیند میں، یہ عورت کون ہے؟ امی کے منہ سے نکلا کون ہو تم؟ جیسے امی نے یہ بات کہی اس نے امی کی طرف دیکھا، اس کی سفید کلر کی آنکھیں تھیں، بالکل سفید کلر کی، کوئی بلیک آئی بال نہیں تھا، چہرہ بالکل ایسا تھا جیسے راکھ کا رنگ ہوتا ہے۔ امی ڈر گئی، امی کی چیخ نکلی کہ یہ کیا ہے؟ اتنے میں وہ عورت دھواں بن کر غائب ہو گئی۔ میرا بھائی جاگا، اس نے امی کو دیکھا، وہ ڈر گیا، اس نے شور مچا دیا، امی کیا ہو گیا، آپ اوپر کیوں آئی ہیں، کیا ہوا ہے؟ امی کی تو حالت پہلے غیر تھی، امی چیخیں مار رہی تھی، ہم نے امی کی چیخیں سنی، ہم لوگ سارے جاگ گئے، ہم لوگ سب سیڑھیوں سے بھاگتے ہوئے اوپر آئے کہ اللہ خیر کرے، اوپر کیا ہو گیا؟ جنید کے کمرے کی لائٹ جلائی، امی کو پکڑا، امی بس ایسی تھی جیسے دیوار کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی، ان کو اٹھایا، باہر بھی چارپائی تھی اس پر بٹھایا ان کو، باہر کی لائٹ جلائی، میں بھاگی گئی، نیچے سے پانی لے کر آئی، امی کو پانی دیا۔ جنید کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا ہوا ہے، اس نے کہا کہ میری تو آنکھ کھلی، امی چیخیں مار رہی تھی، مجھے نہیں پتا ان کو کیا ہوا ہے اور یہ اتنی رات کو اوپر کیوں آئی تھی، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا۔ امی کی تھوڑی سی حالت نارمل ہوئی تو امی نے کہا کہ جنید نیچے چلو، اب اوپر نہ سونا۔ اس نے کہا کہ کیوں امی کیا ہوا ہے؟ امی نے کہا کہ تمہیں جو بھی کہہ رہی ہو نیچے چلو، اوپر نہ سونا۔ امی نے پھر امی سے وہ پوچھنے لگا، ضد کرنے لگا، امی نے کہا تمہارے کمرے میں تمہارے بیڈ پر ایک خوفناک چہرے والی عورت بیٹھی ہوئی تھی، تمہارے کمرے کی میں روز صفائی کرتی ہوں اور مجھے تمہارے کمرے کے فرش کے اوپر سے لمبے لمبے بال ملتے ہیں، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ تمہارے کمرے میں کسی عورت کے بال کیسے ہو سکتے ہیں، تمہیں کبھی محسوس نہیں ہوا کہ تمہارے کمرے میں کوئی ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں امی، شروع میں مجھے 1-2 بار محسوس ہوا ہے، جب میں سوتا تھا تو کوئی کمرے کا دروازہ کھولتا تھا، مجھے لگتا تھا آپ لوگ ہوں گے، اور ایک رات مجھے ایسا لگا جیسے جھانک کر جویریہ اندر دیکھ رہی ہے، تو میں نے واضح طور پر جویریہ کو کہا کہ جاؤ مجھے سونے دو، تنگ نہ کرو، تو اس نے میرے کمرے کی لائٹ آف کی اور یہ چلی گئی۔ پھر مجھے اس کے بعد کبھی بھی ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا۔ امی نے کہا تمہارے کمرے میں کسی چیز کا بسیرا ہے، اور وہ عورت کے روپ میں تمہارے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے، اب اوپر نہ سونا۔ اس نے کہا، وہ بھی ڈر گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے امی، میں اوپر نہیں سوؤں گا۔ اور جویریہ نے کہا میں تو کبھی اوپر آئی نہیں رات کے وقت، تو میں نے کیوں تمہارے کمرے کی لائٹ آف کرنی ہے؟ ہم لوگ سارے نیچے گئے، جیسے ہی ہم لوگ نیچے آئے امی ابھی بھی بڑی پریشان تھیں، جنید بھی ڈرا ہوا تھا، ہم لوگ سارے جیسے صحن میں ایک اور چارپائی بچھائی، جنید بھی لیٹ گیا، امی سے ہم لوگ بار بار یہی باتیں پوچھ رہے تھے۔ اس وقت ایسا لگا کہ جس طرح سے سیڑھیوں میں سے کسی نے کوئی چیز نیچے پھینکی ہے، وہ چیز آتی سیڑھیوں تک آئی، ہم لوگ ڈر گئے، ہم لوگوں نے بلند آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ ابو اٹھے، ابو نے اٹھ کر سیڑھیوں کا دروازہ بند کر دیا، سیڑھیوں کے آگے لکڑی کا دروازہ بھی لگا ہوا تھا۔ پوری رات ہم لوگ نہیں سو سکے، عجیب سا خوف اور وحشت ہم لوگوں کے اوپر طاری ہو گئی۔ صبح جب ہوئی تو امی کو بڑا سخت بخار ہو گیا، ظاہری بات ہے انہوں نے اس مخلوق کو بہت پاس سے دیکھا تھا، امی کو میڈیسن وغیرہ دی، کچھ نارمل ہوئی، تو ابو نے کہا کہ دم کروا لیتے ہیں، کیونکہ بخار تھوڑی دیر کے بعد پھر شروع ہو گیا تھا۔ وہیں پر سیالکوٹ میں ہی ایک علاقہ تھا، تو وہاں پر ابو جانتے تھے، سنہری مسجد کے پاس ایک بزرگ ہوتے تھے، وہاں پر اکثر ابو کے دوست جو تھے وہ اپنے بچوں کو لے کر دم کروانے جاتے تھے، اس لیے ابو ان کو جانتے تھے۔ ابو نے فوراً سے رکشہ بلوایا، اس میں امی اور جنید کو بٹھایا اور ان کی طرف چلے گئے۔ اب گھر پر میں اور میرا چھوٹا بھائی جبران، ہم دونوں اکیلے تھے۔ جب امی وغیرہ گئے ہوئے تھے، ہم لوگوں کو ایسا لگتا تھا جیسے سیڑھیوں کا دروازہ بند ہے، اس کے باوجود سیڑھیوں میں کوئی اتر کر بار بار آتا ہے۔ 2 بار تو کسی نے سیڑھیوں کے دروازے کو دھکیلا بھی، لیکن ہم لوگ کچھ نہیں بولے، ہم لوگ اس طرف گئے ہی نہیں، ہم لوگ کمرے میں بیٹھے رہے۔ یہ لوگ وہاں سے جب واپس آئے، 2-3 گھنٹوں کے بعد یہ لوگ واپس آئے، تو ان کے پاس تعویذات تھے۔ امی نے کہا کہ ہم ان بزرگ سے ملے، انہوں نے دم کیا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جس کمرے میں یہ لڑکا سوتا ہے وہاں پر ایک چڑیل کا بسر ہے، اس کی جو یہ حالت ہے، یہ گمسم رہتا ہے، یہ چپ چپ رہتا ہے، یہ اپنی حواس میں نہیں ہے،
اس کے دماغ کو مکمل طور پر اس نے جکڑا ہوا ہے. اب جیسے آپ لوگ اس کو نیچے لے آئے ہیں، اب وہ اس کو تنگ کرے گی، اس تک پہنچنے کی وہ ہر ممکن کوشش کرے گی. اس کو یہاں تک کہ کوئی اور روپ لے کر بھی آنا پڑا تو وہ آئے گی، کیونکہ وہ اس پر عاشق ہوئی ہوئی ہے. رات رات بھر وہ اس کے کمرے میں رہتی ہے. آپ لوگ کتنے عرصے سے اس گھر میں ہیں؟ امی کہتی ہیں ہم نے سارا کچھ بتایا کہ ہم لوگ اس گھر میں کافی عرصے سے ہیں، لیکن ہمیں کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا. ہاں کبھی کبھار اوپر سے آوازیں آتی تھی، ہمیں یہ لگتا تھا ساتھ والے ہوں گے یا کوئی بلی وغیرہ ہوگی. ہم لوگوں نے کبھی خود اوپر کچھ نہیں ایسا دیکھا. اسی نے اوپر جا کر رہنا شروع کیا. انہوں نے کہا کہ یہ جب مغرب کے بعد وہاں پہ جا کر کپڑے وغیرہ بدلتا رہا ہے، پھر اس نے وہاں پر اپنی جگہ بنا لی، اسی وقت وہ چیز اس پر حاوی ہو چکی تھی. یہ اپنے مرضی سے اوپر نہیں گیا، اس کو وہ چیز اپنے پیچھے اوپر لے کر گئی ہے. تو اس کا آپ کو بہت خیال رکھنا پڑے گا. بالکل ہرگز اس کو اکیلے نہیں سونے دینا. اس کے پاس آپ لوگوں نے کچھ دن تو آپ لوگوں کو پہرا بھی دینا پڑے گا، اور کچھ دن آپ لوگوں نے کھلے صحن کے نیچے بھی اس کو لے کر نہیں سونا، کیونکہ بعض اوقات یہ مخلوقات پوری پوری دیواریں گرا دیتی ہیں اس ایک انسان تک پہنچنے کے لیے. نہ ہی ابھی آپ لوگوں نے سیڑھیوں کا دروازہ کھولنا ہے. سیڑھیوں والے دروازے پر جا کر یہ کالا دھاگا باندھ دینا ہے، اور یہ تعویذ اس لڑکے کے گلے میں بھی پہنا دے اور اپنے گلے میں بھی پہن لے. میرے بھائی کو لے آئے. اس نے تعویذ پہلے پہنتا ہی نہیں تھا، ضدی ہو گیا، کہتا میں نے پہننا ہی نہیں، ایسا کچھ ہے ہی نہیں، یہ سب جھوٹ ہے. تو وہ اپنے کنٹرول میں تو تھا نہیں. کچھ تعویذ انہوں نے چھپا کر دیے تھے اس کو پلانے کے لیے، کیونکہ انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس کا یہ رویہ ہوگا. وہ تعویذ جب ہم لوگوں نے اس کو پلانے شروع کیے تو اس نے خود ہی وہ تعویذ پہن لیا گلے میں. جیسے رات کا ٹائم ہوا تو ہم لوگوں کے گھر کے دروازے پر کسی نے دستک دینا شروع کر دی. 2:30 بجے کے قریب کوئی گھر کے دروازے پر دستک دے رہا تھا. ابو کی آنکھ کھل گئی. امی نے کہا کہ باہر نہیں جانا، بالکل بھی نہیں جانا، نہ ہی ہم نے دروازہ کھولنا ہے. تو بار بار کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا. ابو نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نہیں جاتا. اس تک پہنچنے کی وہ چیز کوشش کر رہی تھی. کبھی ایسا لگتا تھا جیسے چھت کے اوپر کوئی بھاگ رہا ہے بہت بھاری قدموں کے ساتھ، یہاں تک کہ اس مخلوق نے ہمارے سر میں اینٹیں بھی پھینکی. ہمارے گھر کی تو وہ اینٹیں تھیں نہیں، نہ ہی ہمارے چھت پر اتنی زیادہ اینٹیں تھیں. ایسا لگتا تھا جیسے کسی پرانے مکان کی، خستہ مکان کی اینٹیں ہیں. 15-20 اینٹیں ہمارے صحن میں گریں. ہمیں لگا شاید دیوار گر گئی ہے. جب صبح ہم لوگ جاگے تو گھر کی دیوار قائم تھی، لیکن وہ اینٹوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا. ہم لوگوں نے وہ ساری اینٹیں اٹھا کر سائڈ پر کی. ابو باہر نکلے. دروازہ جو تھا، گیٹ تھا، اس کو رات کو اتنا زور زور سے کھٹکھٹا رہی تھی ایک جگہ سے، جیسے وہ جو گیٹ تھا وہ اندر کی طرف دھس گیا تھا. تو ابو کو سامنے والے انکل کہتے ہیں کہ ہم لوگ چھت پر سو رہے تھے، کوئی آپ کے دروازے کو بہت زور زور سے کھٹکھٹا رہا تھا، آپ لوگوں نے کھولا کیوں نہیں؟ ابو نے کہا کہ آپ نے کسی کو دیکھا تھا باہر کھڑے ہوئے؟ ہم لوگ تو گہری نیند میں تھے، کولر چل رہا تھا، ہمیں آواز ہی نہیں آئی. کہتے ہیں کہ پیلے لباس والی کوئی لڑکی تھی، آپ کے گھر کے گیٹ کو بہت زور زور سے کھٹکھٹا رہی تھی، اور پھر گلی کی دوسری طرف ہم لوگوں نے اسے جاتے دیکھا. اتنی رات کو بھلا کون ہو سکتا ہے؟ تو ابو نے کہا جی پتہ نہیں کون تھا کون نہیں، شاید کوئی غلطی سے آ گیا ہو، ہمارے تو کسی رشتہ دار نے بھی نہیں آنا تھا. ابو نے یہ بات آ کر ہم لوگوں کو گھر میں بتائی. ہم لوگ سارے بہت زیادہ ڈر گئے. 11 دن تک اس مخلوق نے ہر حربہ استعمال کیا کہ ہم لوگ رات کے وقت یا تو سیڑھیوں کا دروازہ کھول دیں یا پھر باہر کا گیٹ کھول دیں. یہاں تک کہ 11 بجے بھی کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا تھا، ہم لوگ ڈرائنگ روم سے دیکھتے تھے باہر کوئی بھی نہیں ہوتا تھا. پھر چھت کے اوپر بھاگنے کی آوازیں آنا، یہاں تک کہ سیڑھیوں میں سے میرے بھائی جنید کو کوئی پکار رہا تھا. اب جنید بھی بہت ڈرنے لگ گیا. تعویذات روز پی رہا تھا، ہم لوگ سارے گھر والے پی رہے تھے. 11 دن کے بعد دوبارہ نابیل کے پاس گئے، انہیں ساری باتیں بتائیں. بس انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے اس کی حفاظت کی ہے، بہت اچھا کیا، اب وہ نہیں آئے گی. جہاں پر بھی وہ چیز ہے وہ وہیں تک مخصوص رہے گی، لیکن آپ لوگوں نے اس گھر کو چھوڑ دینا ہے. 11 دن کے اندر اندر ہی اس گھر کو چھوڑنا ہے، یعنی 21, 22, 23 دن نہیں ہونے چاہیے. 11 دن کے اندر اندر اس گھر کو چھوڑ دیں. اور جب اوپر والے کمرے سے اس کا سامان نکالنا ہے تو آپ لوگوں نے ساری سیڑھیوں میں اس پانی کو پھینکتے جانا ہے. ساتھ ساتھ یہ پانی بھی آپ گراتے جائیں گے، اس کے چھینٹے مارتے جائیں گے، اوپر والے کمرے میں بھی چھینٹے ماریں گے. تب سامان نکالنا ہے اور جلدی جلدی نکالنا ہے. مغرب سے پہلے اس کا کمرہ خالی کر لینا ہے.
अब्बू ने दिन रात एक किया, दिन रात एक किया। अब्बू ने ना गर्मी देखी, ना धूप देखी, ना दोपहर देखी। अब्बू ने घर ढूंढ लिया हम लोगों के लिए। फिर हम लोग 8वें दिन उस घर में शिफ्ट हुए। हम लोगों ने सामान उठाया दोपहर के टाइम, दोपहर से भी बल्कि असर के टाइम जुनैद का कमरा खाली किया। इतना ख़ास सामान ऊपर था ही नहीं इसका, वो सारा कुछ खाली किया। फिर हम लोगों ने वो घर छोड़ दिया। ये आज से 13 साल पुरानी बात है, लेकिन आज भी जब हम लोग इस चीज़ को याद करते हैं हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो मेरे भाई के साथ हुआ, दूसरी मंजिल का वो जो कमरा था वो इतना भयानक था। और हमें उन आमिल ने बताया था कि उस कमरे में वो चुड़ैल रात भर रहती थी जहाँ पर ये सोता था। उसने इसका दिमाग मूव कर दिया था। यहाँ तक कि उनका ये कहना था कि कुछ अरसे के बाद उसने खूबसूरत औरत बन के इसके सामने भी आना था, और फिर ये जो कुछ लम्हा आप लोगों के सामने भी आता था या बातचीत भी करता था वो भी ख़त्म हो जाना था। मुकम्मल तौर पर उसने इसको इस कमरे में कैद कर लेना था। तो ये मेरे भाई की एक कहानी थी। कोशिश करें कि बिल्कुल भी अकेले कमरों में ना सोएं, सब इकट्ठे सोया करें। अगर जैसे भाई बड़े होते हैं तो वो पेरेंट्स के साथ सोना, अब्बू जान के साथ सोना शुरू कर दें, या फिर भाई भाई इकट्ठे एक कमरे में सोने लग जाए। अकेले कोई भी ना सोए, ना कोई लड़की ना कोई लड़का, क्योंकि ये चीज़ें हावी हो जाती हैं। अगर इनका कहीं पर बसेरा है तो ये हावी हो सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि इनका बसेरा हो ये तभी हावी हो। कुछ असरात ऐसे भी चीज़ों के हो जाते हैं जो गुजर बसर उनका होता है, वो भी असरात कर जाती हैं अकेले इंसान पर। तो ये हमारी एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया जवेरिया आपका। वैसे ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब भी कोई अकेला सोने की कोशिश करता है तो बाज़ औक़ात आस पास जो मखलूक़ात गुजरती हैं वो भी असरअंदाज हो जाती हैं, क्योंकि कहते हैं कि अकेले में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंसान पर हमला करने की, हावी होने की कोशिश करते हैं। जब भी सोया करें चारों कुल आयतल कुर्सी दुरूद पाक पढ़कर हिसार करके अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द करके सोया करें, ताकि हमारे सोने के बाद भी हमारी हिफाजत रहे। ये थी आज की नौशीन से स्केरी स्टोरीज़ की एपिसोड। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग भी अपनी स्केरी स्टोरीज शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखें। गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, घर में रहें। परिंदों के लिए छत पर दाना पानी लाजमी रखें, और अपने बुज़ुर्गों का, बच्चों का बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, बस तो फिर मुलाकात होगी किसी नई स्केरी स्टोरी में। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, ताकि इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए नौशीन स्केरी स्टोरीज लाती रहूँ। जहाँ रहें खुश रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।